नमस्कार जय जगन्नाथ मु राजेश पुणी थर स्वागत करूँ मोर एक नुआ भिड चैत्र मासर एक सुंदर भिड गोटे अपूर्व भिड कहले अत्युति हम ना कहीं ये एक भिड आपण मानक यूट्यूब खोजिले मिलबनी 16 दंडर भिड 16 दंड कौन मुझे कहीदे जब आमर पूर्णिमा पूर्वर माँ दंडकालींकर दंड छपी से समय आम माँ हेंगुलांकर जब जो विश्वशांति महायज्ञ पड़े से समय श्रीकरपुर ग्रामवासी समस्ते मिसिकी जो ग्रामवासी मिसिकी जो गाँव में दंड नाच हुए माँ कालींकर बाबा ग्रामेश्वर सी जगार माँ को निमंत्रण करा जाए आमर हेंगुला पीठ को आमती एक सुंदर प्रोग्राम से आयोजन करती ग्रामवासी द्वारा। तो ये जो 16 दंड हूँ चारि कोठी माँ आसती जमी आम नुआपड़ा करमला तापर जागुड़ी पदर तापर कलापदर समस्त को निमंत्रण करा जाए जल तुठर काम आमर जमी आपण मान सहित सेयार करठू जल तुठर काम सरिया पर माँ बाबा ग्रामेश्वर तांकर गोटे प्रोसेसन करी गाँ भितर भोगा माड़ कर गोटे सुंदर मार्गे आसती मंदिर पाखक एमती ये 4 वर्ष 5 वर्ष केबे 10 वर्ष एमती पड़े। तेणु ये वर्ष मुझे आपण मान सहित सेयार करी आप खोजिले भी मिलनी एमती फिर आपन को यूट्यूब कहीं आमर जगन्नाथंकर जमी नवकलवर हुए प्रति 12 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो कि 5 वर्ष हो जमी आमर 2 आषाढ़ पड़े बाबा प्रभु जगन्नाथंकर नवकलवर हुए एठी सेमती जब पूर्णिमा पूर्वर आमर जदि दंड छपी न माँ कालींकर तेणु ये जगार जो श्रीकरपुर ग्रामवासी एमती एक सुंदर प्रोग्रामटे आपण मानी अनुष्ठित करती अन्न छत्र जमी अन्न प्रसाद समस्त दान करती बहुत प्रकार भिड़ हुए ये मजा अलग प्रकार कहले आप जापर चलते आपण को देखे दुखरे परा साहस आमर साउलिया नदी कूले प्रभु मंदिर मंदिर रे लिंग रूपे विजय महेश्वर से लिंग दर्शन करू करू तोरे कली जुगे पुण्य मिली गला हो ग्रामेश्वर
ताकू छुई नहीं जमा प्रभुଙ୍କ चरण छू छू थरे चरणे शरण मिली गला हो प्रभु कामेश्वरଙ୍କର हुकुम ହେଲା प्रभु ग्रामेश्वरଙ୍କର हुकुम ହେଲା प्रभु ग्रामेश्वर पार करेगा बाबा महेश्वर पार करेगा देव देव महादेव पार करेगा रे भोला बाबा शिव पार करेगा रहुथिले पहरा ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଋଷି ନାମ ତାଙ୍କ ଗର୍ଗ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଥାପି ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ सेही शिवलिंग धीरे धीरे पुणी बाली तले पति होई गला हो प्रभु ग्रामेश्वरଙ୍କର हुकुम ହେଲା प्रभु ग्रामेश्वरଙ୍କର हुकुम ହେଲା
विचार मनरे विचारी गाई पछे पछे दिनटीए सेई लोक गला हो प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला दिन परी गाई सेठी ठिया हेला आपे आपे ता चिररू क्षीर झरी गला एहा देखी से लोकटी चकित होइला ए केउ विचित्र कथा घड़िए भाबिला कि करिब बोली मने मने सिए विचारिला हो प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला देवता केही एई कोली काळे श्रावण रे पानी रे गले पंचपली बाट चलिबार कष्ट भक्त जाए भूली पानी ढाली प्रभुंकर कले अभिषेक पूर्ण सब इच्छा सब मनसिक दाउडी कांदे थरे दिए कला प्रभुंकर सेला सिए हेला हो प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला प्रभु ग्रामेश्वरंकर हुकुम हेला प्रभु ग्रामेश्वर पार करेगा बाबा महेश्वर पार करेगा देव देव महादेव पार करेगा भोला बाबा शिव पार करेगा तो या पूर्व जो आपण मैंने वीडियो देखुले 16 दंडर वीडियो मो श्रीकरपुर गाँव में करमला कोठरू माँ आसी जागुड़ीपदर माँ आसी आमर कलापदर माँ आसी आमर नुआपड़ू माँ काली बाबा ग्रामेश्वर आसी समस्त पानी तोड़ा जो आमर जलतोटर तापर गाँ भ्रमण भोगार खेल तापर दंड नाचर खेल सब आप सहित शेयर कली बहुत प्रोसेसन भी आनी घोड़ा नाच ता सामू आमर नागा मेढ़ भालू नाच घंटा मादल आड़िशी नृत्य कला गोटी पुआ कला जो वीडियो आप सहित शेयर कली गाँ दांडे नाची नाचिकी माँ पीठ जो आमर माँ हेंगुलांकर ये जो यात्रा होची विश्व शांति महायज्ञ होची प्राय 3-4 वर्ष एमती दिन आसे जे पूर्णिमा जो रही जाए पूर्णिमा को जदि माँ दंड छपी न थाए तो से जगार श्रीकरपुर गाँ तरफ
ଷୋଳ ଦଣ୍ଡର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ କୋଠି ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଗାଁକୁ। ୟା ପରେ ଯିବା ଯେଉଁ ଷୋଳ ଦଣ୍ଡର ନାଚ, ଯେଉଁ ଷୋଳ ଦଣ୍ଡର ପୂଜା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ରଖୁଛି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନାଚି ନାଚିକିରି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଚାଲ ବାହାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମେ ହେଇଗଲୁ ରେଡ଼ି, ମାନେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ। ଷୋଳ ଦଣ୍ଡର ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମଜା ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ମଜା। ତ ଚାଲ, ଗିମ୍ବଲ ଫିମ୍ବଲ ସବୁ ସେଠି ଅଛି ବାଇକ୍ରେ, ଅଞ୍ଚଳ ହେରିକା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ମାଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଭାଇ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9:20, ମତଲବ କି 9:20 ହେଇଗଲା, ଯିବା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଶ୍ରୀଗରପୁର ଗାଁରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗା ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ଯିବେ ବଡ଼ ଢିଅ, ସେଠି ଷୋଳ ଦଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମା କରମଳାରୁ, ତାପରେ ଚାକଳିପଦରୁ, ତାପରେ ମା କଳାପଦର, ମା ଆସୁଛନ୍ତି କଳାପଦରୁ, ଆଉ ଆମର ବୀରାମାନେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର, ମା ଦଣ୍ଡକାନୀ। ଏବେ ଷୋଳ ଦଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଗା ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ଜାଣି ତ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭୋଗା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଷୋଳ ଦଣ୍ଡ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଢିଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ। ଆଲୋ ମାମୁଁ, यापर 16 दंड पूजा करा जीवो तापर मांकर दंड यात्रा आरंभ करा जीवो। ये जगह या पूर्व जो वीडियो आप देखुले एवं बर्तमान गाँव में प्रति द्वार मुहर आमर भोगा दे सारा पर बर्तमान आम चलू बड़ ढी उपरको। बड़ ढीटी जो आम 16 दंडर अनुष्ठित कर मामूर पेट देखा जाऊन बोली कौन भाई कम्प्लेन कर हाँ भिड़ बोले छिनछतर भिड़ आज दादी दादी सब्सक्राइब कर खाली सब्सक्राइब कर
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରି ଗାଁରୁ ଚାରି ମା ଚାରି ବାବା ଆସିକି ଦଣ୍ଡ ଖଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। ଚାରି ଦଣ୍ଡ ଆମର 16 ଦଣ୍ଡ ପୂଜାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କାଳୀ ନୂଆପଡ଼ା, ଏପଟ ଆଗ ଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାପଦର ମା କାଳୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଅଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମା କାଳୀ କରମଳା। ତେଣୁ 16 ଦଣ୍ଡର କାମ ଆରମ୍ଭ, ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ। ମାତୃଦେବୀ ବରଦେ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସତତ ভারি ভয় ভৌর ভয় পুরগ ভয় সর্ব ভয় শত্রু ভয় জল ভয় সর্ব ভয় দূরীভূত বিশ্ব সংযক্ষে বলি পাপ তাপ ইষ্টটি খণ্ডন প্রমুখ ଏବେ ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା 16 ଦଣ୍ଡର ପୂଜା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ହରିବୋଲ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଦଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସାରିବା ପରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନପତି ଅଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଯେଉଁ ଏଠି ଦୋଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଙ୍କୁ ଭୋଗା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠିରୁ ମା କାଳୀ ଏବଂ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କୋଠିରୁ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ଭୋଗା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡନାଚ କରାଯିବ ସେ ଦଣ୍ଡନାଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଜାତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଗା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଖଳାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମା କାଳୀ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା ମା କାଳୀ ନୂଆପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ ଜାଗୁଳିପଦର ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଚାରିଗୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମା କାଳୀ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ୟାଙ୍କର କରମଳା। ଏ କରମଳାର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ କଳାପଦର। ତେଣୁ ଏ ଚାରିପଟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଚାରିପଟେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ରହି ଦଣ୍ଡନାଚଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଜୟା ଭାଇ ଜାଲ ପଶିଗଲାଣି ପୁରା। ପିଣ୍ଟୁଆ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୁଟୁକା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଗାରେଟ। ଆସ ମକା ସିଝା ଖାଇବ ତ। ଚାଲ ନାଇଁ ସେଠି ଖାଲି ମକା ଖାଲି ଛଣା ହଉଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମକା ଖାଇବା। अभी टाइम है कितना
अभी टाइम है गोटे गोटे गला आमे चालू मका खाए एबे टाइम हे गला ना चारिपट एते दर्शक माने हमको यात्रा देखा खाली हमको अनेला बेले लोक ठाई देखुन माने टोटाल माने छात ऊपर बसई देव पानी टैंकी भाई देखा सेठ मिंटू ना आम कहीं लोक देखिए जे तो तांगे मो जोटा भारी असुविधा हो मोटू बदल जाऊँ बड़का हो ना दरकार जी छोटा वाला पैसा रिटर्न बेस 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 भगवान तुम दियों पाक आइछ ना मका का आइछ मोर डबल आउ धर खसलु गुरे रथ नाही रथ मका सिजाकू दर्शन पर आपण मानक मु देखी आमर जो 4 कोटी आसी 16 दंडर पूजा तापर माँ दर्शन पर एबे वर्तमान मु पूरा टायर्ड है बुले बुले बहुत सारा वीडियो आपन सहित शेयर कली आमर नुआपड़ा कोठी माँ कालिका माँ जागुड़ी माँ कालिका जागुड़ी पदर माँ काली कलापदर एवं करमला कोटीर समस्त वीडियो आपन सहित शेयर कली जो दंडखोल वीडियो तापर लोक मैंने जो आम दर्शक भक्त एत अधिक से बर्तमान मु यात्रा देखा असक्षम प्रोब्लेम भारी होबे तो बर्तमान माँ को दर्शन सरीगला कांडू बाबू एबे बर्तमान भक्त मैंने सब चलू गाँ को आउ कौन आउ देखा जब टाइम मिलला आउ किसी वीडियो आपन सहित शेयर करी ना ये वीडियो लंच कर एबे बर्तमान आम चलू गाँ को हाँ हाँ एबे बर्तमान आम चलू गाँ माइक आनी जे बर्तमान भॉइस आपन क्लियर सुबा जाऊ न माइक गिम्बल किसी नहीं हाथ धरिकी वीडियो चलती बर्तमान क्या पिया मका क्या है आउ अन्न किसी आम खाईपर चैत्र मास मानसिका भाई मैंने आम आउ खाई खाई आइसक्रीम खाई पिंटू कड़े गला पिंटू गला काली हवा जाऊँ चैत्र मास दंड जात काली आरंभ हो कौन से गाँ ना विदुर बांक काली हवा विदुर बांक चैत्र बाय गुड नाइट आज वीडियो केमती लगिला लाइक शेयर कमेंट आपन सब कर चल थैंक्स होची हमर श्रीकरपुर गाँव युवक मानक आउ तांकर ग्राम कमिटी ग्रामर समस्त मेम्बर मानक पाई एत बड़ प्रोग्राम गोटे साफल्य मंडित होती हाँ बाय बाय तेणु गोटे सुंदर प्रोग्राम आज आम श्रीकरपुर गाँव सब युवक मैंने भेटी देते 16 दंड आकार रे बढ़िया लगिला मतलब कि भल लगिला एत बड़ आयोजन अति शांति श्रृंखलार सहित समस्त भक्त मानू पेट भरिक जो अन्नदान भी करुले आउ जो प्रकार व्यवस्था करथिले हमर सुचारू रूपे समस्त आमर जेते भगता भाई माने होंतु आमर मानसिका भाई माने होंतु समस्त को सुचारू रूपे ग्राम रे तांकर जो साई जात हो तापर आमर जो दंड जात हो समस्त प्रकार सुचारू रूपे व्यवस्था से माने तुले तेणु से बहुत धन्यवाद श्रीकरपुर गाँव समस्त युवक मान।